بکن وطن و شهر هزار گنج ظاهر مالکی منی حتی مرشدا حال بکن برو کاسد که مکه پسی وطن شهر بچار تو که منی ماهی گل بدن لال گچنه ماهن سنا چودر ادن حال بتا بیا لال بگو تو حاصل نفر و تایی جدا هیگا جنه سب کنه میں جانو جگر یا تو من حتی سکره گو هیگا جگر باگ ماها یا مانو یا هی یا سهر मनवती मंगला साखे को आहे शहरी ये लो जगाओ ये रापे थाना आगोशे कोसरी ये हल कहीं नाशिन दो गए जो हुई अंबरी दादा हसवाल बात जो खड़ी मेरी भाषा पर कमान जाना है जरी अरे दूसरी माला ले आने हम बाजू करे सगात कान तो पास तारों के सभी लोग जाए बस सगात पर मेरी बाबा दूसरी गौरे कब सगात अरे लाल बच्चे सभी दूसरी सारी लोग सगात saya bapari dini ni sangat. Kabo tanshaba manjai parkir ros sangat. Adra adra. Maketa pai atali mahe di sangat. नादानी हथड़ी मां हिंदी तगत वैसे सालों का सरो वजह लीला रब तगत तो मन अवर हुआ गोबर आबादा रब तगत अरे नसीबा दुकान करो म्यानी बोल तगत वो से हिरवारे तो वो सही जब तगत Você hama hirwarian você dá para soltei gatagat سرشکین بیتن مغرب پور تیرو بند ظاهر لال شجری شاهی شبان Dagrabiet was
نگرم یادیه من گوشه گروه برای ونگا کجتا تورا وافات پنجگام واگون جلتاگ نان نوشراهی نهروی سیاه گورتاگ کو سهرا کوچگی هاری ملتا که روشن استاران روشن جمیل لا جوان نادر دنیا نگری کها چنی ایشوران رسا هاپان دیشو گرم سر کار تو رهانی هزار گله کوتمر کارنا چیز بیتا همه تریزو که تمر دازی آت کو با کردپو هرمانی جگاد نیگوسی سرشکین بیتا مغرب پاور تیر بان ظاهری بچلاله وای شیداری شاهی ظاهر لال سرداری لال سرداری درباری شمی جنتی کوریه پری انجامن گلگله دوستان و گله ایسه شب چرایی جلال دیدار اکوان اگر تاجیک کوانی درد داک الله یکو سرمانی و جلال بکشه هیبوما مسکوتا آه فریادون بدلی جوشا چسکوتا یه نازنینا چه وقتی وابا بسکوتا بگلو نازی کنی والا نچما Passou uma gardenta golondane para mandar. Ele faz tem que escama de pegar, mas tu me quer. Apa cara dele? Ramaya, sabi apa cara dele? Ejo, Ramaya, Lalhaya, Darin bitaga. Ramaya, Darin bitaga. Kariya korta ko ahugi shikar naga hariya molay ko sokta mari jangani dokhat wapenge baba jaja wajamani dila naghan korta hawra kan ka aapse jaghan naam mahube poshata dar sat shisha mardi aga pada yer bakan darya ta hai oda jang ke मैदान hasht ka tote hai diya uda sada أنا شكر لله كحاصل مقصود مراد بس كانوا مولوي عبد الله مكاني عمره اهتمام جندي دنيا يا مستقى هدي ما إمام